المتفضل بجزيل النعم الذي هدانا بحبيبه محمد الواسطة لنا في جلب النعم واندفاع النقم، الواسطة لنا في نيل ما رمنا ودفع ما خفنا، الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أرشدنا للمعارف، وهو شيخ كل عارف، وما العلم إلا قطرة من بحره صلى الله عليه وسلم. كل من حاز علما من الأول أو الآخر فإنما هو قطرة من بحر علمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب العلوم والمعارف، فعلى قدر قربك من سيد العارفين بالله محمد تكون معرفتك بالله، فإنه باب الله الأعظم، ومن أتاه سبحانه وتعالى من غير بابه لا يدخل. الله يجعلنا وإياكم من الداخلين من هذا الباب، وييسر لنا ولكم الالتحاق بحزب الأحباب، بحزب النبي محمد ومن والاه ومن اتبعه ومن اقتدى به ويحيينا على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، ويحشرنا في زمرتهم وزمرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemah dari apa yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muqdar hafizahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, yang telah memberikan hidayah kepada kita berkat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah perantara kita di dalam sampainya semua nikmat dan tertolaknya semua bala. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah wasithah kita di dalam pencapaian segala keinginan dan terselamatkannya kita dari segala macam ketakutan. Dia adalah kekasih Allah teragung, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita terhadap segala macam pengetahuan. Beliau adalah guru dari setiap orang yang arif billah. Ilmu yang dimiliki oleh semua makhluk, kalau digabungkan itu ibarat satu tetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad SAW. Karena itu siapapun yang dikaruniai ilmu oleh Allah, sebanyak apapun, itu tidak lain hanyalah satu tetes dari lautan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini dibukakan oleh Allah segala pintu ma'arif, pintu pengetahuan. Karena itu kalau kita ingin kenal kepada Allah, makrifat kepada Allah, cara satu-satunya adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Semakin kita kenal Nabi Muhammad SAW, saat itulah kita akan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu teragung untuk kita sampai kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Siapapun yang ingin sampai kepada Allah tidak melalui pintu Nabi Muhammad SAW, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa sampai. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa sampai kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan bersama kelompok beliau, orang-orang yang mengikuti beliau. Selama masih hidup kita ditakdirkan oleh Allah untuk selalu mencintai Allah,
mencintai Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama kelompok beliau, bersama orang-orang yang di hatinya dipenuhi dengan rasa aman, ketenangan, tidak ada rasa takut dan kesedihan sedikit pun. سأل قوم موسى سيدنا موسى هل في الزمان من هو أعلم منك؟ فقال لا، لأنه كلم الله فهو أعرف الخالق بالله في زمانه، فعتب الله عليه أنه لم يقل الله أعلم، لهذا كانت الله أعلم نصف العلم. إذا ما عرف كما قال في الحديث لا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. ما أبردها على قلب المؤمن الله أعلم، فعتب عليه ما قال الله أعلم. ففي الحال أتاه الوحي قال له عبدنا خضر عنده علم ليس عندك، هناك في الأرض من هو أعلم مني فلا بد أن أستفيد منه. شوف كيف نبي الله كليم الله من أولي العزم لا زال يحب الاستزادة من العلم. الله سبحانه وتعالى ما أمر حبيبي وما قال وقل ربي زدني نسكا ولا مالا، لكن قال وقل ربي زدني علما. هكذا الذي هو مطلب الأنبياء والرسل ومطلب سيد الأنبياء وسيد المرسلين الاستزادة من العلم. وقل ربي زدني علما. وقال يا رب اشتعلت رغبة العلم والمعرفة في قلب سيدنا موسى، يا رب اجمعني بعبدك هذا خبر. كيف اللقاء به؟ فقال له تجتمع به عند مجمع البحرين. وكيف أعرفه؟ فقال علامة ذلك أن تصحب معك حوتا، وحيث تفقد ذلك الحوت يكون مكان اجتماعك مع الخضر. فأخذ فتاه نبي الله يوشع وأخذ حوتا معه في مكتله فهو يسير. فلما تعب فقال سيدنا موسى لسيدنا يوشع آتنا غداءنا، فقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له رأيت الأوين صار فإني نسيت الحوت في ذاك الصخرة اللي عند تلك الصخرة التي جلسنا الاستراحة عندها. فقال سيدنا موسى ذلك ما كنا نبغي، هذه العلامة اللي نبحث عنها. هذاك فرجع ووجد سيدنا الخضر في ذلك المكان واجتمع به. فقال له إني أريد أن أتبعك فأستزيد من علمك، فإنني قد أخبرت أنك عندك علما ليس عندي. فقال إنك لن تستطيع معي صبرا. وبالفعل ما استطاع سيدنا موسى الصبر. أول ما مشى معه سيدنا الخضر يعمل بالحقيقة وسيدنا موسى بالشريعة، فلقي غلاما فلوى رأسه فقتله. تقتل النفس، قلت لك أنت ما تستطيع الصبر أنت. فما مشى مشى فإذا هو عند النهر وجد ناس لما عرفوهما أركبوهما في السفينة مجانا بلا مقابل. فإذا هو في السفينة فوضع الخضر أصبعه فخرج السفينة.
ناس مركبون احنا مجانا وانت تخرج السفينة عقب. ايش هذا؟ قلت لك انت ما تستطيع، ما تقدر تصبر. قال عجيب، خلاص عطنا فرصة ثانية بس. فمشى، فدخل إلى قرية فاستضاف أهلها فلم يضيفوهم، فوجد فيها جدارا مائلا فيسقط. قال تعال بنصرف. قال هذه قرية البخلة قرية البخلة، قرية اللؤمة. أنا أحب نصلح. قال تعال جدا. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، لو صبر عهد بيظهر أشياء كثيرة الخضر لكنه استعجل. فقال خلاص إلى هنا، أعطيتك 3 فرص وأنت ما تستطيع الصبر، هذا فرق بيني وبينك. الآن بأخبرك عن الأمور 3. أما الغلام، الله سبحانه وتعالى في علمه القديم يعلم أنه له أم وأب من الأخيار الطيبين، وهذا إذا كبر بيكون من الأشرار الفاسدين. فأراد الله سبحانه وتعالى موته في صغره حتى يبدلهما بابن بار صالح، فهذا سبب يبدله بأمر من ربي. أما السفينة فكانت هذه السفينة يركبونها ناس طيبين أخيار مساكين، وهناك في الطريق ظالم يأخذ كل سفينة ليس فيها عيب، فإذا وجد في السفينة عيب لا يأخذها. أما الجدار فإنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وهذا الجدار تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا بصلاح أبيهما. ومن هذا الأب؟ الجد السابع من جهة الأم. حفظ الله للغلامين مالهما وسيرتهما وسريرتهما ببركة جدهما الصالح، جدهما الصالح. فلهذا أصلحته حتى لا يسقط الجدار فيظهر ذلك الكنز فيفوت الأطفال عادهم صغار، لكن إذا عمرنا الجدار فيبقى الجدار قائم حتى يبلغ الغلامان، فحينئذ سيستخرجا كنزهما بعد بلوغهما. هذا الذي ما كنت أنت تستطيع أن تصبر عليه. فكان سيدنا موسى يغار على الشريعة وهو الظاهر، وسيدنا الخضر على الحقيقة وهو الباطن، لأنه ما فعل شيء إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما تنحى إلى جانب البحر فجاء عصفور وأخذ بمنقاره من ذلك الماء، فقال سيدنا الخضر على نبينا وعلى سيدنا موسى وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم: يا موسى ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير بمنقاره، وأي شيء نقص من البحر بمنقار الطير؟ لا شيء. وما علم موسى وعلم الخضر وعلم جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلوم الأولين والآخرين في جنب علم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما أخذ ذلك العصفور بمنقاره من البحر. صلى الله على سيدنا مولانا محمد سيد العالمين سيد العارفين سيد المتقين سيد المحبوبين سيد المقربين عند رب العالمين سبحانه وتعالى،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Suatu ketika pernah kaumnya Nabi Musa itu bertanya pada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, saat ini adakah orang yang lebih alim, lebih luas ilmunya dibanding Anda?" Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Nabi Musa menjawab demikian karena pada saat itu beliau adalah sebagai kalimullah, orang yang diberi kesempatan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau menjawab, "Tidak ada yang lebih alim daripada aku di zaman ini." Akhirnya gara-gara jawaban tersebut Nabi Musa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mengatakan Allahu a'lam. Mestinya jawaban yang lebih pas adalah Allahu a'lam. Nabi Musa tidak mengatakan itu. Akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya demikianlah kita. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, jangan pernah orang yang tidak mengerti itu malu untuk bertanya tentang apa yang dia tidak tahu. Begitu juga orang alim, jangan pernah malu ketika dia ditanya dan tidak tahu jawabannya. Jangan pernah malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Nah, Allah a'lam ini harus sering kita katakan ketika kita ditanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu persis jawabannya. Melanjutkan kisah Nabi Musa tadi. Allah mengingatkan Nabi Musa gara-gara tidak mengatakan Allahu a'lam. Akhirnya Allah memberikan wahyu pada Nabi Musa dan Allah mengatakan, "Wahai Musa, aku memiliki seorang hamba bernama Al-Khadir. Dia memiliki pengetahuan yang kamu tidak mengetahuinya." Nabi Musa yang tentunya jauh lebih mulia dibanding Al-Khadir, ketika mendengar ada orang yang memiliki ilmu, sebagian ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa tumbuh semangat untuk belajar dari orang tersebut. Nah, padahal kita tahu siapa Nabi Musa. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang pilihan. Tapi ketika Allah memberitahu bahwa ada orang yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, tumbuh semangat di hati beliau untuk belajar. Nah, dan demikianlah semestinya kita itu jangan pernah puas dengan ilmu kita, seluas apapun ilmu kita. Walaupun ilmu kita sangat luas, kemudian kita mendengar orang lain yang ilmunya di bawah kita, tapi dia memiliki ilmu yang tidak kita miliki, kita mestinya belajar. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Ilmu Nabi Musa lebih banyak, tapi Al-Khadir punya satu ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa kepingin, bahkan minta kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan Al-Khadir. Untuk apa? Menambah ilmunya. Dan demikianlah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Waqul Rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai kekasihku, ya Rabb, tambahkanlah untukku ilmu. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahan amal, untuk minta tambahan ibadah, tapi minta tambahan ilmu. Dan itu yang diminta oleh semua nabi dan semua rasul. Selalu minta untuk diberi tambahan ilmu. Karena itu jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Akhirnya Nabi Musa minta, "Ya Rabb, pertemukan aku dengan Al-Khadir. Bagaimana caranya? Aku siap melakukannya. Aku ingin menambah ilmuku." Akhirnya Allah memberitahu Nabi Musa, "Kamu nanti akan bertemu dengan Al-Khadir di suatu tempat yang disebut dengan Majma'ul Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Kamu nanti akan bertemu di satu tempat ketika ada satu tanda. Apa tandanya? Kamu nanti pergilah ke satu tempat, bawa ikan. Nanti kalau ikan itu hilang, nah disitulah kamu akan ketemu Al-Khadir." Akhirnya Nabi Musa berangkat mengajak salah satu muridnya, yaitu Nabi Yusha. Diajak dan disuruh membawa ikan, seekor ikan.
dibawa, kemudian beristirahat di satu tempat, ada batu besar di situ, beristirahat di satu tempat karena capek, lelah. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan itu Nabi Musa minta kepada santrinya ini, kepada muridnya ini, Nabi Yusha, untuk mengeluarkan makanan karena habis perjalanan capek, lapar. Keluarkan makanan. Kemudian Nabi Yusha mengatakan, waduh, tidak ada, tadi kita bawa ikan, ikannya hilang. Ditanya, di mana hilangnya? Tadi di batu besar, tempat kita istirahat sejenak. Hilang ada di situ ikannya. Kata Nabi Musa langsung senang. Kalau begitu kita segera kembali ke sana. Itu yang kita cari. Karena Allah memberitahu aku akan bertemu dengan Al-Khadir di suatu tempat di mana ikan yang kita bawa itu hilang. Kita harus kembali ke sana. Kembali ke sana, akhirnya ketemu Al-Khadir. Ketemu Al-Khadir di situ. Kemudian Nabi Musa mengutarakan keinginannya. Aku ingin bertemu engkau karena ingin belajar dari ilmu yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Al-Khadir mengatakan, wahai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar belajar kepadaku. Tidak akan mampu. Nabi Musa bersikeras, pokoknya saya ingin belajar, saya ingin menambah ilmuku. Ya sudah. Akhirnya Nabi Musa mengikuti Al-Khadir. Cuman ya terbukti Nabi Musa tidak sabar nantinya. Karena apa? Karena beda jalur. Nabi Musa itu berpegang teguh pada syariah. Sementara Al-Khadir ini mengamalkan hakikah. Nah, di tengah-tengah perjalanan ketemu anak kecil. Anak kecil belum punya dosa. Tiba-tiba dibunuh oleh Al-Khadir. Nabi Musa menegur, kenapa engkau bunuh anak kecil yang tidak punya dosa? Al-Khadir mengingatkan, sudah saya katakan, kamu tidak akan bersabar untuk belajar kepadaku, tidak akan mampu. Nabi Musa kasih kesempatan lah, kasih kesempatan. Baik, melanjutkan perjalanan, ketemu rombongan yang sedang naik kapal laut. Nabi Musa dan Al-Khadir dipersilakan untuk naik kapal tersebut secara gratis. Tiba-tiba Al-Khadir melobangi perahu tadi. Udah dinaikkan kapal secara gratis, habis itu merusak kapal tadi, dilobangi. Nabi Musa kembali menegur, kenapa engkau ini dikasih tumpangan gratis, di atas kapal malah kapalnya kamu rusak? Al-Khadir mengatakan kembali, sudah saya peringatkan, engkau tidak akan sabar mengikuti aku. Akhirnya Nabi Musa minta kesempatan satu kali lagi. Yang ketiga, melakukan perjalanan sampai pada satu kampung. Ini kampung atau kota, kotanya orang-orang bakhil, orang-orang pelit. Itu nyampe di situ minta untuk dijamu. Nah, orang dulu itu terbiasa kalau mampir di suatu daerah tanpa diminta, mereka akan siap menjamu siapapun yang datang. Ini minta gak dikasih. Kotanya orang-orang pelit. Ya. Kemudian, Al-Khadir melihat ada satu tembok yang hampir roboh, miring, mau roboh. Al-Khadir mengajak Nabi Musa, ayo Musa, kita benarkan tembok ini biar gak roboh. Nabi Musa kembali protes, kenapa kita benarkan, ini kampung orang-orang pelit. Ngapain kita repot-repot membenarkan tembok yang ada di sini? Tidak perlu. Ya sudah, kamu sudah saya katakan, kamu tidak akan bersabar menemani aku. Sudah, ini waktunya kita berpisah. Kamu sudah tidak sanggup untuk bersabar. Nah, ketika menceritakan kisah ini, Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Seandainya dia sabar, tentu Al-Khadir akan menampakkan banyak sekali hal yang di luar nalar manusia. Tapi Nabi Musa tidak bersabar, terburu-buru. Kenapa? Karena Nabi Musa berpegang teguh pada syariah.